गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आम मैथमेटिक्स किसी इंपोर्टाट क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करवा जहाँकि 2016 मसीह आसाला। आपण मैंने तो जानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर रिपीटेडली आसूची, तो वीडियो को स्किप न करी प्रथम रु शेष पर्यंत देखंतु। जहाँ भी डाउट रोचे कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु, आमे से ही कमेंट रो रिप्लाई यथाशीघ्र देवाकू चेष्टा करिवु। तो एबे डेरी न करी चलंतु क्लास को स्टार्ट करिवा। वर्तमान देखंतु क्वेश्चन नंबर 56। Find the HCF of 24 and 36. Option A 4, option B 6, option C 8, option D 12. 24 ଓ 36 ର ଗସାଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଆପଣ ମାନେ ତ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଗସାଗୁ କିଭଳି ଭାବରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ। ତ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ 24 36 2 के 2 2 2 गुणे 4 2 के 2 2 अष्टा 16 212 2 नुआ 18 3 2 गुणे 6 3 3 9। जेतेबेले आमे लसागु बाहर करू तेबे आमे एही टोटाल संख्या गुडी को गुणन करू। एवं देखंतु क्वेश्चन रे एठारे हमकु कहिछि गसागु, तो गसागु आमे जेतेबेले बाहर करू एही लाइन रे जेते गुडी संख्या थाए आमे ताकू गुणन करू। जहाँ कि 2 into 2 into 3 रहिछि, तो यहाँ को गुणन कले 12 हेउछि। सो यहाँ राइट आंसर हेउछि ऑप्शन डी 12। एबे आमे देखिबा परवर्ती क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 57। What is the approximate square root of the sum of first 20 natural numbers? Option A 13.2, option B 13.8, option C 14.1, option D 14.5। प्रथम 20 टी प्राकृतिक संख्यार पाखापाखी वर्गमूल केते? से आमको प्रथम 20 टी प्राकृतिक संख्यार पाखापाखी कहिछि। तो आमे एठी 20 टी संख्यार पाखापाखी देखंतु 1 + 2 + 3 प्लस एही बळी भाबरे हम 20 टी पर्यंत जोगफल बाहर करने को पड़ो। तापरे हमको यार वर्गमूल बाहर करने को पड़ो। तो आमे जदि यहाँ को 1 + 2 + 3 प्लस यही भाव 20 पर्यंत जोग करूँ तेबे हमको बहुत समय लगी थाए। तो एठारे गोटे फॉर्मूला रही देखंतु, फॉर्मूला टी हेउची n into n plus 1 divided by 2। यही फॉर्मूला टी को भल भाव में मन रखंतु। जेतेबेले आपण मानकु पचारिथिबो जे प्राकृतिक पाखापाखी संख्यार जोगफल, तेबे आपण माने एही फॉर्मूला टी को यूज करिवे। तो आमे एबे देखिबा यहा किभली भाव में यूज करा जाए। देखंतु n हेउची हमरो एठी 20 जेउ पर्यंत कहिथिबो ताहाको आमे n भाव में निया जाए। तो एठारे n हेउची 20, n हेले आमे एठारे 20 into 20 plus 1 divided by 2 करिवा। तो एठारे देखंतु 2 हरी हेकी अछि एवं 20 गुणी हेकी अछि। एठारे आमे 2 के 2 2 दशा 20 करि परिबा। सो यहाँ को समाधान कले 10 into 21 जहाँ कि 210 हेउची। 210 रो वर्गमूल हेउची 14.5, जहाँ कि 20 टी प्राकृतिक संख्यार पाखापाखी वर्गमूल हेउची 14.5। सो राइट आंसर हेउची ऑप्शन डी 14.5।
एबे आमे देखिबा परवर्ती क्वेश्चन देखिबा पूर्वरु मु एठारे आउ केते गुडी फॉर्मूला कहि रखिबाकू चाहूची जहा कि सिटी एंट्रांस रे बहुत थर रिपीटेडली आसुची। जदि आपण मानकू 20 पर्यंत किंबा n पर्यंत नेचुरल नंबर मागी थाए तेबे आपण मान तो जानिले n इंटू n प्लस 1/2 फॉर्मूला पकाई की बाहर करि परिबे। एबे देखंतु जदि आपनकू ऑड नंबर बा अजुग्म संख्यार समष्टि मागी थाए तेबे देखंतु किभଳି भाबरे करा जाई परिबो। जदि आपनकू ऑड नंबर बा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस एई भଳି भाबरे n पर्यंत बाहर करने को कही थाए तेबे एहार फॉर्मूला हेउछि n स्क्वायर। देखंतु एहा किभଳି भाबरे बाहरे मने करो हमरो n हेउछि 4 तेबे देखंतु एठारे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 रो समष्टि मागिछि। देखंतु एहार आंसर हेउछि 5 7 12 12 3 15 1 16। देखंतु आमे बे एही फार्मूला पुट करिबा n स्क्वायर जहा कि देखंतु एठारे 1 2 3 4 जहा कि हमरो n हेउछि 4 तो n रो स्क्वायर माने 4 इंटू 4 जहा कि 16 हेउछि। तो आमे एबे जानी गले जे ऑड नंबर बा अजुग्म संख्यार समष्टि किभଳି भाबरे बाहर करा जाए। तो आमे एबे देखिबा इवेन नंबर बा जुग्म गणन संख्यार समष्टि किभଳି भाबरे बाहर करा जाए। इवेन नंबर बा जुग्म गणन संख्या केउ गुडी को ना 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस एमिति भाबरे रहिछि जुग्म गणन संख्या। तो आमे जदि 2 ठारू 8 पर्यंत जुग्म गणन संख्यार समष्टि बाहर करिबा तेबे एहा पई एक फार्मूला रहिछि जहा कि n इंटू n प्लस 1। तेबे देखंतु एठारे आमे किभଳି भाबरे बाहर करिबा ए फार्मूला टी को भलो भाबरे मने रखंतु 2 4 6 8 पर्यंत 2 4 6 6 6 12 12 8 20। देखंतु आमे डायरेक्टली जोग कर देले एबे आमे फार्मूला को पुट करिबा हमरो n हेउछि केते एठारे देखंतु 1 2 ये 3 ये 4 सो आमे n पाई गले 4 4 इंटू 4 प्लस 1 4 प्लस 1 5 जहा कि इंटू 5 जहा कि 20। तो आमे एबे जानिले जे जुग्म संख्या रो समष्टि किभଳି जुग्म गणन संख्यार समष्टि किभଳି भाबरे बाहर करा जाए। एबे देखंतु जदि आपण मानकू क्वेश्चन रे पचारि थाए कि गणन संख्यार वर्गर समष्टि किभଳି भाबरे बाहर करा जाय थाए तेबे आपण माने किभଳି भाबरे करिवे। देखंतु 1 रो स्क्वायर प्लस 2 रो स्क्वायर प्लस 3 रो स्क्वायर एई भଳି भाबरे n पर्यंत बा 1 रो स्क्वायर मने करो आमे 1 रो स्क्वायर प्लस 2 रो स्क्वायर प्लस 3 रो स्क्वायर प्लस एई भଳି भाबरे 5 पर्यंत बाहर करिबा। तो एहा पई एक फार्मूला रहिछि जहा हेउछि n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6।
ଏହି ଫର୍ମୁଲାଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଥାଏ କି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗର ସମଷ୍ଟି ବାହାର କରିବାକୁ କହିଥାଏ, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଫର୍ମୁଲାଟିକୁ ପୁଟ୍ କରିବେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମୁଁ ପୁଟ୍ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଆମର 1ର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 2ର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 3ର ସ୍କୋୟାର ଏଇଭଳି ଭାବରେ 5ର ସ୍କୋୟାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିଛି। ତ ତେବେ ଆମକୁ ଏଠାରେ n ହେଉଛି 5 ଇଣ୍ଟୁ 5 ପ୍ଲସ୍ 1 ଇଣ୍ଟୁ 2 ଇଣ୍ଟୁ 5 ମାନେ 10 ଯାହାକି ପ୍ଲସ୍ 1 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାय 6। ଏହାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସଲ୍ଭ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ। 5 ଇଣ୍ଟୁ 5 ପ୍ଲସ୍ 1 6 ଇଣ୍ଟୁ 10 ପ୍ଲସ୍ 1 11 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାय 6। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ 6କୁ 6 କଟିଗଲା। ଏଠାରେ ଆନ୍ସର ହେଉଛି 55 11 ଇଣ୍ଟୁ 5। ତ ଆପଣମାନେ ମିଶେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ 1 ପ୍ଲସ୍ 2 ପ୍ଲସ୍ 3 ପ୍ଲସ୍ 4 ପ୍ଲସ୍ 5 ଏମାନଙ୍କର ସ୍କୋୟାର ଯାହାକି 55 ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। ତ ଏହି ଫର୍ମୁଲା ଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଫର୍ମୁଲା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥାଏ କି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର ସମଷ୍ଟିର କ୍ୟୁ ମାନେ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର କ୍ୟୁର ସମଷ୍ଟି, ତେବେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ n ର କ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ 4ର କ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମଷ୍ଟି ବାହାର କରିବା। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ହେଉଛି, n ଇଣ୍ଟୁ n ପ୍ଲସ୍ 1 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 2 ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର। ଏହା 1ର କ୍ୟୁ ପ୍ଲସ୍ 2ର କ୍ୟୁ ପ୍ଲସ୍ 3ର କ୍ୟୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର କ୍ୟୁ ମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ବାହାର କରିପାରିବା ଆମେ ଏଇ ଫର୍ମୁଲାରେ। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ବାହାର କରିପାରିବା। ଫର୍ମୁଲାକୁ ମୁଁ ପୁଟ୍ କରିକି ଦେଖୁଛି। ଆମର ହେଉଛି ଏଠାରେ n ହେଉଛି 4, ତ 4 ଇଣ୍ଟୁ 4 ପ୍ଲସ୍ 1 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 2 ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ 2 2 ଗୁଣେ 4, ତ ଆଉ ରହିଲା 2 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 2 ଇଣ୍ଟୁ 5 ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର, ଯାହାକି 2 ପଞ୍ଚା 10 10ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର, ଯାହାକି 100। ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ମିଶେଇକି ଦେଖିପାରିବେ, ଆନ୍ସର ହେବ 100। ଓକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହି ଫର୍ମୁଲା ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଯେ ପ୍ରଥମ 20ଟି ପ୍ରାକୃତିକ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ କିଭଳି ଭାବରେ ବାହାର କରାଯାଏ ଏବଂ ତାପରେ ପ୍ରଥମ ବା 1 ଠାରୁ କେତେକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ କିଭଳି ଭାବରେ ବାହାର କରାଯାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ ଏବଂ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ କିଭଳି ଭାବରେ ବାହାର କରାଯାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ।
एवं गणन संख्यार वर्गर समष्टि किभଳି भाବରେ बाहर करा जाए ताहा मध्य जानिले एवं गणन संख्यार क्यूर समष्टि किभଳି भाବରେ बाहर करा जाए ताहा मध्य जानिले। एबे आमे जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन। एठारे देखंतु क्वेश्चन नंबर 58। एठारे ए को लक्ष्य करंतु। ए 0 2 3 4 6 अछि एवं बी 1 3 5 7 8 अछि एवं सी 0 2 4 5 7 अछि। तो एठारे पचारिछि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। आमे एठारे इंटरसेक्शन मीन्स देखंतु ए एवं बी मध्यरे केउ उपादान गुड़िक कॉमन अछि ताहाकु देखिबा। देखंतु एठारे 0 2 3 4 6 अछि 1 बी रे देखंतु 1 3 5 7 8 अछि। तो एठारे हमर कॉमन आसुछि 3। देखंतु एटा 3 एथिरे मध्य 3 आसुछि। तो ए इंटरसेक्शन बी हेउछि 3। ए इंटरसेक्शन बी हेउछि 3। सेठी हमको पचारिछि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी केते हेबो। तो ए इंटरसेक्शन बी हमरो 3 बाहरी गला। इंटरसेक्शन सी को देखंतु। इंटरसेक्शन सी केमिति बाहर करबा को पड़िबो ना सी रे जो उपादान गुड़ी को अछि ताहा ए इंटरसेक्शन बी रो उपादान सहित कॉमन होबा दरकार। तो एठारे हमरो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कौनसी उपादान गुड़ी को कॉमन नहीं। तो एठारे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी किछि हबो नहीं। तो राइट आंसर हेबो नल सेट जहा कि ऑप्शन डी। एबे आमे देखिया परवर्ती क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 59। 3 angles of a triangle are in arithmetic progression with a common difference of 20 degree. What is the smallest angle in that triangle? Option A 30 degree, option B 40 degree, option C 50 degree, option D 60 degree। गोटिए त्रिभुजर तीनोटी कोण समांतर श्रेणी रे 20 डिग्री साधारण व्यवधान रे अछंती। सेही त्रिभुजर क्षुद्रतम कोणर परिमाण केते हेबो। तो एबे आमे प्रथमे गोटिए त्रिभुज बा ट्रायंगल को ड्रॉ करिबा। देखंतु एहा एक त्रिभुज ए बी सी। आमे पूर्वरु जानिछे त्रिभुजर तीनी कोणर परिमाण रो समष्टि हेउछि 180 डिग्री। देखंतु ए कोण प्लस बी कोण प्लस सी कोण इक्वल टू 180 डिग्री। सेठी क्वेश्चन रे पचारिछि गोटिए त्रिभुजर तीनोटी कोण समांतर श्रेणी रे एवं 20 डिग्री साधारण व्यवधान रे अछंती। तो 20 डिग्री साधारण व्यवधान रे माने जदि ए कोणटी को आमे जदि ए भली एहार परिमाण धरिबा तेबे बी कोणटी हेउछि ए प्लस 20 माने 20 डिग्री व्यवधान ए प्लस 20 हेबो। तेबे सी कोणटी हमर हेबो ए प्लस 40। ए प्लस 40। तो आमे एठारे जानिछे जे तीनी कोणर परिमाणर समष्टि 180 डिग्री। तो आमे जदि ए
प्लस ए प्लस 20 प्लस ए प्लस 40 डिग्री को मिसेई दबा तेबे 180 डिग्री हबो। देखंतु एठारे आमे यहाँ को जोग करिबा। एठारे ए तीनोटी अछि तेणु 3a प्लस 20 प्लस 40 ହେଉଛି 60। 3a प्लस 60 इक्वल टू 180 डिग्री। तो 3a इक्वल टू 180 माइनस 60 डिग्री। तो 180 रु 60 गले 120। 3a इक्वल टू 120 ए इक्वल टू 120 बाय 3 इक्वल टू 40 डिग्री। तो आमे एबे ए पाई गले 40 डिग्री। एठारे त्रिभुज को भल भाव लक्ष्य करंतु। एठारे ए कोण बा ए कोणर परिमाण ए जहा कि सबुठारु क्षुद्रतम कोण भाव अछि जहा 40 डिग्री हेउछि। सो एहार क्षुद्रतम कोण हेउछि 40 डिग्री जहा कि ऑप्शन बी राइट आंसर। एबे आमे देखिबा परवर्ती क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 60। Cost of a diamond varies directly as the square of its weight. A diamond fell down and broke into pieces whose weight were in the ratio 2:3:4. What is the loss due to breakage if the initial cost of the whole diamond was Rs 162,000? Option A 42,000, option B 58,000, option C 104,000, option D 150,000। कौनसी एक हीरार मूल्य एहार ओजनर वर्ग सह सीधासलख समानुपाती होता है। गोटे हीरा तले पड़ी भांगीगला और 2:3:4 अनुपात खंड खंड होईगला। जदि हीरार प्रारंभिक मूल्य 162,000 होता है तेबे भांगी जीवा कारणरू केते क्षति हबो। तेबे एठारे भल भाव क्वेश्चन को लक्ष्य करंतु। गोटिए हीरा थिला जहा कि भांगी गला 2:3:4 अनुपात रे। आमे एठारे 2:3:4 को 2x:3x:4x भाव नेले गोटिए हीरा भांगी गला। तो एही भली भाव 2:3:4 2x:3x:4x भाव खंड खंड हो गला अनुपात रे। तो एठारे लक्ष्य करंतु चित्र को। यहाँ एक गोटिए हीरा थिला प्रथमे 2x हैला तापरे 3x तापरे 4x अनुपात रे भांगी गला जहा कि गोटिए हीरा थिला। तो एठारे हीरार ओजन केते ही जीवो जहा कि 2x प्लस 3x प्लस 4x। वर्तमान क्वेश्चन को टिके भल भाव लक्ष्य करंतु। एठारे क्वेश्चन रे कहिछि जे कौनसी एक हीरार मूल्य एहार
ଓଜନର ବର୍ଗ ସହିତ ସମାନୁପାତି ହୋଇଥାଏ। ତ ଏଠାରେ ହୀରାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଛି 162,000। ଏଠାରେ କହିଛି କୌଣସି ଏକ ହୀରାର ମୂଲ୍ୟ ଏହାର ଓଜନର ବର୍ଗ ସହିତ ସମାନ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ 2x + 3x + 4x ର ସ୍କୋୟାର, ଏଇଟା ହେଉଛି ହୀରାର ଓଜନର ବର୍ଗ। ହୀରାର ଓଜନର ବର୍ଗ କୌଣସି ଏକ ହୀରାର ମୂଲ୍ୟ ସହ ସିଧାସଳଖ ସମାନୁପାତି। ହୀରାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 162,000। ତ ଆମେ ଏହାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା। 2x + 3x + 4x 2 3 5 4 9x, so 9x ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 162,000। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 9x ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ମିନ୍ସ 9 81 x ର ସ୍କୋୟାର ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 162,000। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ x ସ୍କୋୟାରର ମୂଲ୍ୟ ପାଇଯିବା। ସୋ x ସ୍କୋୟାର ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 162,000 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 81। ଏହାକୁ ହରଣ କଲେ ବା କାଟିଦେଲେ 2000 ହେଇଯିବ। ତ ଆମେ ଏବେ x ସ୍କୋୟାରର ମୂଲ୍ୟ ପାଇସାରିଛେ 2000। ତ ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ହୀରା ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା, ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଓ 2:3:4 ଅନୁପାତରେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଗଲା। ଯଦି ହୀରାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ 162,000 ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଭାଙ୍ଗିଯିବା କାରଣରୁ କେତେ କ୍ଷତି ହେବ? ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ହୀରା ଆମର 2x = 3x = 4x। ଟୋଟାଲ ହୀରା ହେଉଛି 2x + 3x + 4x। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଓଜନର ବର୍ଗକୁ ହୀରାର ମୂଲ୍ୟ ସହିତ ସମାନୁପାତି କଲେ। ଏବେ ଆମେ ବାହାର କରିବା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୀରାର ବର୍ଗ। ତେବେ ଯାଇ ଆମେ ପାଇପାରିବା ଭାଙ୍ଗିଯିବା କାରଣରୁ କେତେ କ୍ଷତି ହେଲା। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ 2x ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 3x ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 4x ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର। ତେବେ 2x ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ହେଉଛି 4x ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 3x ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ହେଉଛି 9x ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 4x ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ହେଉଛି 16x ସ୍କୋୟାର। ତ ଏବେ ଏହାକୁ ଯୋଗ କଲେ ହେଉଛି 29x ସ୍କୋୟାର। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ x ସ୍କୋୟାରର ମୂଲ୍ୟ ପାଇସାରିଛେ ଯାହାକି 2000। ସୋ ଆମେ ଏଠି 29x ସ୍କୋୟାର ପାଇଲେ। 29x ସ୍କୋୟାର 29x ସ୍କୋୟାର ମିନ୍ସ 29 × 2000 ଯାହାକି 58,000। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗିଯିବା କାରଣରୁ ଆମର
58,000 क्षति हैला। सो राइट आंसर हेउछि ऑप्शन बी 58,000। एबे आमे जिबा परवर्ती क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 61। If the length of the chord which is at a perpendicular distance of 7 cm from the center is 48 cm, then the radius of the circle. Option A 20 cm, option B 25 cm, option C 30 cm, option D 50 cm। तो देखंतु वृत्तर केंद्र ठारू 7 सेमी दूरे लंब भाव में रही गोटे जार दैर्घ्य 48 सेमी अटे। तेबे यार व्यासार्धर दैर्घ्य केते हेबो। एही भलिया क्वेश्चन को समाधान करिवा पई प्रथमे आपण मानकू एक सर्किल बा एक वृत्त अंकन करिया पड़िबो। देखंतु से कहिछि वृत्तर केंद्र हैला एटा। वृत्तर केंद्र ठारू 7 सेमी दूरे माने 7 सेमी दूरे गोटिए लंब भाव में रही गोटे जार दैर्घ्य 48 सेमी माने एटा हला 7 सेमी। एई जार दैर्घ्य हेउछि 48 सेमी अटे। तेबे यार व्यासार्धर दैर्घ्य केते हेबो। तो आमे एबे यार व्यासार्ध बा रेडियस बाहर करिवा। तो एठारे देखंतु आमे एटा 7 सेमी पाई गले एवं एठारू आमे एही पर्यंत गोटे लंब अंकन करिवा जहा कि एक समकोणी त्रिभुज रे परिणत होई गला। आमे एठारे जार दैर्घ्य 48 सेमी पाइथिले जहा कि एटा दुई भाग अछि। सो 48 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 2 2 गुणे 4 2 चौ 8। सो यह होछि हमर 24 सेमी। तो आमे एबे वृत्तर भितरे जो त्रिभुज अछि ताहार बेस बा भूमि हेउछि 24 सेमी एवं पी बा यार लंब हेउछि 7 सेमी परपेंडिकुलर जोटा को कहा जाए 7 सेमी एवं यार कर्ण बा हाइपोटेन्यूज जोटा हेउछि ताको आमे बाहर करबा को पड़िबो। वृत्तर त्रिभुजर कर्ण जहा कि वृत्तर व्यासार्ध हेउछि। आमे यदि कर्ण को बाहर कर देले ताहाले हमर वृत्तर व्यासार्ध पाई परिबा। तो आमे एठारे पिथागोरास को सूत्र प्रयोग करिबा। तो देखंतु सूत्रटी कोन h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आमको एठारे h स्क्वायर रो वैल्यू बाहर करिया पड़िबो। तो हमरो p स्क्वायर हेउछि लंबटी देखंतु 7 रो स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 24 रो स्क्वायर। तेबे h कि बळी भाव रे बाहरिबो h बाहरिबो देखंतु 7 रो स्क्वायर प्लस 24 रो स्क्वायर रो रूट ओवर। तेबे
7 ର ସ୍କୋୟାର ହେଉଛି 49 ଏବଂ 24 ର ସ୍କୋୟାର ହେଉଛି 576, ଯାହାକୁ ଯୋଗ କଲେ ହେଉଛି 625। h 625 ର ରୁଟ୍ ଓଭର ଦେଖନ୍ତୁ h ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 625 ର ରୁଟ୍ ଓଭର, ଯାହାକି 25 ର ବର୍ଗ ହେଉଛି 625। ତ ଆମେ ଏବେ ଏଠାରେ h ବା ତ୍ରିଭୁଜର କର୍ଣ୍ଣ ପାଇଗଲେ। ତ୍ରିଭୁଜର କର୍ଣ୍ଣ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ। ସୋ h ଟି ଆମର ବା ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ r ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 25 ସେମି। ସୋ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି 25 ସେମି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 62। Father's age is 4 times the age of his son now. 10 years ago, father was 10 times as old as his son. What is the present age of father? Option A 50 years, option B 40 years, option C 60 years, option D 80 years. ପିତାଙ୍କ ବୟସ ପୁତ୍ର ବୟସର 4 ଗୁଣ। 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପିତାଙ୍କ ବୟସ ପୁତ୍ର ବୟସର 10 ଗୁଣ ଥିଲା। ପିତାଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ କେତେ? ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପିତାଙ୍କ ବୟସ ପୁତ୍ର ବୟସର 4 ଗୁଣ। ତେବେ ଲେଟ୍ ପୁତ୍ରର ବୟସ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ x ନେଲେ ଆମେ ପୁତ୍ର, ଦେନ୍ ପୁତ୍ରର ବୟସ ଯଦି x ହୁଏ, ପିତାଙ୍କ ବୟସ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ପୁତ୍ର ବୟସର 4 ଗୁଣ। ତ ପୁତ୍ର ବୟସ x, x ର 4 ଗୁଣ। ପିତାଙ୍କ ବୟସ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 4x। 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପିତାଙ୍କ ବୟସ ପୁତ୍ର ବୟସର 10 ଗୁଣ ଥିଲା। 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପିତାଙ୍କ ବୟସ, 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମାନେ 10 year before ମାନେ 4x minus 10। ପିତାଙ୍କ ବୟସ ପୁତ୍ର ବୟସର 10 ଗୁଣ। 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମାନେ x minus 10 ହେଲା ପୁତ୍ର ବୟସ, ତାର 10 ଗୁଣ ଇଣ୍ଟୁ 10। ତ ଏହାକୁ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 4x minus 10 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 10 ଇଣ୍ଟୁ x 10x ମାଇନସ୍ 10 ଇଣ୍ଟୁ 10 100। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏଟାକୁ ବଦଳେଇ ଦେବା, ସ୍ଥାନର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବା। 10x ମାଇନସ୍ 4x ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 100 ମାଇନସ୍ 10, ଯାହାକି 10x ମାଇନସ୍ 4x ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 6x ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 90, ଦେନ୍ x ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 90 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 6, ଯାହାକି 15। ଆମେ ପ୍ରଥମେ x କୁ ପୁତ୍ର ବୟସ ସହିତ ସମାନ ନେଇଥିଲେ, ଯାହାକି
ପୁତ୍ରର ବୟସ ଯଦି 15 ହୁଏ ତେବେ ପିତାଙ୍କ ବୟସ ହେଉଛି 15 × 4 ଯାହାକି 60। ସୋ ଏଠାରେ ଆମର ପିତାର ବୟସ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ କେତେ ମାଗିଛି। ସୋ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି 60 ବର୍ଷ। ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। Question number 63. Price of an article is first increased by 40% and then reduced by 20%. What is the percentage increase in its price? Option A 10%, option B 12%, option C 20%, option D 25%. ଗୋଟିଏ ଦ୍ରବ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଥମେ 40% ବଢ଼ାଇ ଦିଆଗଲା ଓ ପରେ ତାହାକୁ 20% କମ୍ କରିଦିଆଗଲା। ଏହାର ମୂଲ୍ୟରେ ଶତକଡ଼ା କେତେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ? ମନେକର ଦ୍ରବ୍ୟର ମୂଲ୍ୟକୁ ଆମେ ଏଠାରେ 100 ନେଲେ। ମନେକର ଆମେ ଏଠାରେ ଦ୍ରବ୍ୟର ମୂଲ୍ୟକୁ 100 ନେଲେ। 100 ନେଲେ ତ ପ୍ରଥମେ 40% ବଢ଼ାଇ ଦିଆଗଲା। 100ର 40% ବଢ଼ାଇ ଦିଆଗଲା। ଦ୍ରବ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 100। 100ର 40% ମାନେ 40। ଏମିତି ଯଦି ପରସେଣ୍ଟ ବାହାର କରି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତ ଦେଖନ୍ତୁ 100ର 40% ବାଇ 100। 40% ମାନେ 40 ବାଇ 100 ଇଣ୍ଟୁ 100। 100 କଟିଗଲା ଯାହାକି 40। ତ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦ୍ରବ୍ୟର ମୂଲ୍ୟକୁ 100 ନେଇଥିଲେ। 40% ବା 40 ବଢ଼ାଗଲା ତ ହେଇଗଲା 100 ପ୍ଲସ୍ 40 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 140। ଦେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ କହିଛି ତାପରେ ତାହାକୁ 20% କମ୍ କରି ଦିଆଗଲା। 20% କମ୍ କରି ଦିଆଗଲା ମାନେ 140ର 20%। ଏଇଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। 140 ଏହାର 20%। 140ର 20% ହେଉଛି 28 ଟଙ୍କା। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 140 ଇଣ୍ଟୁ 20 ବାଇ 100 ହେଲେ 00 କଟିଗଲା। 2 ସତା 14 ଇଏ 2 ପଞ୍ଚା 10 5 କେ 5 5 20। ସୋ ଆମର 140ର 20% ବାହାରିଗଲା 28 ଟଙ୍କା। ସେ କହିଛି 140ର 20% କମ୍ କରି ଦିଆଗଲା ମାନେ 140 ମାଇନସ୍ 28 କରି ଦିଆଗଲା ଯାହାକି 112। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ନେଇଥିଲେ ଦ୍ରବ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ 100 ଟଙ୍କା। 100 ଟଙ୍କା ହେଲେ ଆମେ ତାପରେ 40% ବଢ଼େଇ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ 40% ବଢ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ 20% କମ୍ କରି ଦିଆଗଲା। 20% କମ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଆଉ ରହିଲା 112 ଟଙ୍କା ଯାହାକି 100 ଟଙ୍କାରୁ 12 ଅଧିକ 100 ପ୍ଲସ୍ 12 ତ ଏହାର ମୂଲ୍ୟରେ ଶତକଡ଼ା 12% ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ସୋ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି
12%। एबे आमे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन। पिला माने एही क्वेश्चन टिको भल भाबरे लक्ष्य करंतु। क्वेश्चन नंबर 64। In a class 35 students passed in English, 25 students passed in Hindi, and 10 students passed in both. If there are 75 students in that class, what percent of the student failed in both the subject? Option A 20%, option B 30%, option C 33.33%, option D 40%। ଏକ ଶ୍ରେଣୀରେ 35 ଜଣ ଛାତ୍ର ଇଂରାଜୀରେ ପାସ୍ ହୋଇଛନ୍ତି, 25 ଜଣ ଛାତ୍ର ହିନ୍ଦୀରେ ପାସ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ଓ 10 ଜଣ ଛାତ୍ର ଉଭୟରେ ପାସ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯଦି ସେହି ଶ୍ରେଣୀରେ 75 ଜଣ ଛାତ୍ର ପଢ଼ୁଥାନ୍ତି, ତେବେ ଶତକଡ଼ା କେତେ ଛାତ୍ର ଉଭୟ ବିଷୟରେ ଫେଲ୍ ହୋଇଛନ୍ତି? ଆମେ ଏହାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବାହାର କରିବା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଂଲିଶରେ ପାସ୍ ହୋଇଥିବା ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 35 ଏବଂ ହିନ୍ଦୀରେ ପାସ୍ ହୋଇଥିବା ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 25 ଏବଂ ଉଭୟ ବିଷୟରେ ପାସ୍ ହୋଇଛନ୍ତି 10 ଜଣ। ତ ଏହାକୁ ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିବା ବେଳେ କିଭଳି ଭାବରେ କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଭେନ୍ ଚିତ୍ର କରିବା। ଏହି ଭେନ୍ ଚିତ୍ରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। এইটা ହେଲା ଇଂଲିଶରେ ପାସ୍ କରିଥିବା ପିଲା ଏବଂ এইଟା ହେଲା ହିନ୍ଦୀରେ ପାସ୍ କରିଥିବା ପିଲା। ଆମର ଇଂଲିଶରେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି 35 ଏବଂ ହିନ୍ଦୀରେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି 25 ଏବଂ ଉଭୟ ବିଷୟରେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି 10। ତ ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା, ଯଦି ଇଂଲିଶରେ 35 ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ହିନ୍ଦୀରେ 25 ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଉଭୟ ବିଷୟରେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି 10 ଜଣ ଏବଂ ଟୋଟାଲ ଇଂଲିଶରେ କେବଳ ଓନ୍ଲି ଇଂଲିଶରେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି କେତେ ଜଣ ଦେଖିବା। ତ 35 ମାଇନସ୍ 10 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 25। ଏହା ହେଲା ଇଂଲିଶରେ ପାସ୍ କରିଥିବା ପିଲା। ଏବଂ ଆମେ ଦେଖିବା ହିନ୍ଦୀରେ କେତେ ଜଣ କେବଳ ହିନ୍ଦୀରେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। 25 ମାଇନସ୍ 10 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 15। ଏହା କେବଳ ହିନ୍ଦୀରେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଇଂଲିଶରେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି 25 ଜଣ ଏବଂ ହିନ୍ଦୀରେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି 15 ଜଣ ଏବଂ ଉଭୟ ବିଷୟରେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି 10 ଜଣ। ଉଭୟରେ 10 ଜଣ। ତାହେଲେ ଆମର ଟୋଟାଲ ପିଲା କେତେ ଜଣ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି? 25। ये देखो इंग्लिश रे पास कर दिया पिला 25 प्लस ये हिंदी रे पास कर दिया पिला 15 एवं उभय विषय रे पास कर दिया पिला 10। यहाँ को जोग कले 50 होउची। तो हमर टोटाल 50 जन पास करछंती। तो एठार देखंतु ସେହି ଶ୍ରେଣୀରେ 75 ଜଣ ଛାତ୍ର ପଢ଼ୁଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆମର ଟୋଟାଲ ପିଲା ହେଉଛନ୍ତି 75 ଏବଂ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି 50, ତେବେ କେତେ ଛାତ୍ର ଉଭୟ ବିଷୟରେ ଫେଲ୍ ହୋଇଛନ୍ତି? ତେବେ
75 ମାଇନସ୍ 50 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 25। ସୋ ଏବେ ଏଠାରେ 25 ଜଣ ଛାତ୍ର ଉଭୟ ବିଷୟରେ ଫେଲ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ତ 25 ଜଣ ଛାତ୍ର ଉଭୟ ବିଷୟରେ ଫେଲ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। କେତେ ଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 25 ଜଣ ଛାତ୍ର ଫେଲ୍ ହୋଇଛନ୍ତି? ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ 75 ଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 25 ଜଣ ଫେଲ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ତ ଏହାକୁ ଆମେ ଶତକଡ଼ାରେ କିପରି ପ୍ରକାଶ କରିବା? ନା ଦେଖନ୍ତୁ 25 ବାଇ 75 ଇଣ୍ଟୁ 100, ଯାହାକି ଦେଖନ୍ତୁ 5 ପଞ୍ଚା 25, 15 ପଞ୍ଚା 75, 5 କେ 5, 5 ତିରି 15, 3 ତିରି 9, 3 ତିରି 9.33। ସୋ ଆମର 33.33% ଛାତ୍ର ଉଭୟ ବିଷୟରେ ଫେଲ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୋ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି। ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन नंबर 65। In the given figure, AB is parallel to CD. What is the measure of the angle TPS? Option A 50 degree, option B 60 degree, option C 70 degree, option D 80 degree। ଦତ୍ତ ଚିତ୍ରରେ ABCD ସମାନ୍ତର ହୋଇ ରହିଛି। ଏହାର TPS କୋଣର ମାପ କେତେ ହେବ? ତ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି AB ସମାନ୍ତର CD, ଏହା ମଧ୍ୟ ସମାନ୍ତର ଭାବରେ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ AB ସମାନ୍ତର CD, ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମକୁ TPS କୋଣ ମାପ ମାଗିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ TPS ମାନେ ଏଇ କୋଣଟି ମାପ ମାଗିଛି। ଏଠାରେ Q କୋଣଟି CQ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ Q କୋଣଟି ହେଉଛି 50 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ Q କୋଣର ପ୍ରତୀପ କୋଣ ହେଉଛି TQR କୋଣ। ଦେଖନ୍ତୁ CQ କୋଣର ପ୍ରତୀପ କୋଣ ହେଉଛି TQR କୋଣ। ସୋ ପ୍ରତୀପ କୋଣ ହେଉଛି ଯଦି, ତେବେ TQR ବି ମଧ୍ୟ 50 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ। ଆମେ ଏବେ TQR କୋଣ ପାଇଲେ, ଯାହାକି 50 ଡିଗ୍ରୀ, ଏବଂ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ SRQ କୋଣ ଏବଂ SRD କୋଣ, ଯାହାକି 180 ଡିଗ୍ରୀ। ଯେହେତୁ SR କୋଣ 110 ଡିଗ୍ରୀ ଦେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଯେ 180 ମାଇନସ୍ 110 ଡିଗ୍ରୀ ବା ଯାହା SRD କୋଣ। ତ ଆମେ ଏହାକୁ ବିୟୋଗ କଲେ ମିଳିବ 70 ଡିଗ୍ରୀ, ଯାହା ହେଉଛି SRQ କୋଣ। ଆମେ ଏବେ SRQ କୋଣ ପାଇଗଲେ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ? 70 ଡିଗ୍ରୀ। ଆମେ TQR କୋଣ ପୂର୍ବରୁ ପାଇଥିଲେ 50 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ SRQ କୋଣ ମଧ୍ୟ ପାଇଗଲେ ଏବେ 70 ଡିଗ୍ରୀ। ଏବଂ ଏଠାରେ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଚିତ୍ରକୁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ PQR ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜ ଭାବରେ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ PQR ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜ। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଛେ ତ୍ରିଭୁଜର ତିନି କୋଣର ପରିମାଣର ସମଷ୍ଟି ହେଉଛି 180 ଡିଗ୍ରୀ। ତ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ PQR କୋଣ ପ୍ଲସ୍ QRP କୋଣ, QRP କୋଣ ପ୍ଲସ୍ QPR କୋଣ, ଯାହାକି ତ୍ରିଭୁଜର ହେଉଛନ୍ତି ତିନି କୋଣ, ଯାହାକୁ ଯୋଗ କଲେ 180 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପାଇସାରିଛେ ଯେ PQR କୋଣ ଦେଖନ୍ତୁ
पी क्यू आर कोण हेउछि 50 डिग्री। तो 50 डिग्री को आम पुट करवा प्लस एबे देखंतु क्यू आर पी कोण यह आम पूर्वर पाई सारी जहाँ 70 डिग्री प्लस क्यू पी आर कोण क्यू पी आर कोण इक्वाल टू 180 डिग्री। तो यहाँ को जोग कले देखंतु 50 डिग्री अच्छी प्लस 70 डिग्री ये 120 डिग्री प्लस क्यू पी आर कोण क्यू पी आर कोण इक्वाल टू 180 डिग्री। एबे देखंतु आमको क्यू पी आर कोण को बाहर करिया पड़िबो। तो क्यू पी आर कोण इक्वाल टू 180 माइनस 120 इक्वाल टू 60 डिग्री। वर्तमान भल भाव टिके लक्ष्य करंतु आमे क्यू पी आर कोण पाई जाइछंती जहाँ कि 60 डिग्री। सो क्यू क्यू पी आर कोण इक्वाल टू टी पी एस कोण इक्वाल टू 60 डिग्री। कहीं ना यह त्रिभुजर गोटे कोण। सो टी पी एस इक्वाल टू 60 डिग्री। सो राइट आंसर होउछि ऑप्शन बी 60 डिग्री।